वेलकम टू हाफा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आज का दिन 22 सितंबर 2025 बरोज़पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, खानदान से मुतल्लिक जारी मसाइल हल हो जाएंगे और ताल्लुकात मज़ीद हम आहंग हो जाएंगे। नौजवानों में उम्मीद और रजायत की एक नई किरण उभरेगी। ताल्लुकात में जारी तनाव को बाहमी सालसी के ज़रिए आसानी से हल किया जा सकता है। गैर ज़रूरी ख़यालात से बचें। गैर ज़रूरी मामलात पर गौर करना दबाव का शिकार हो सकता है। आज आपके बच्चों की तालीम से मुतल्लिक बहुत सी मसरूफ़ सरगर्मियाँ होंगी। आखिर में ये मसरूफ़ शेड्यूल नतीजा खेज़ साबित होगा। इस वक्त कोई भी नई सरगर्मियाँ शुरू करने से गुरेज़ करें। कारोबार में चैलेंजेस होंगे। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से गुरेज़ करें या तेज़ी या मंदी वाली सरगर्मियों में, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। अपने हरीफों के अमाल पर नज़र रखना ज़रूरी है। गालिब रहेगी। घर में नज़्म व नस्क बरकरार रखने में ख़ानदान और शरीके हयात का मुकम्मल ताउन होगा और ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। दोस्तों के साथ खुशगवार मुलाकात आपकी मुंतज़िर है। आज गिरने या ज़ख्मी होने का इम्कान है। गाड़ी एहतियात से चलाएं। किसी किस्म का ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने प्यारे के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। आपके लिए अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करना ज़रूरी है। यह आप दोनों के लिए अपने ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद बनाने का वक्त है। यह आपकी मोहब्बत को एक नई सिमत देने और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का दिन है। टॉरस, आज आपके मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद आपको अपने पसंदीदा मशागिल के लिए वक्त मिलेगा। आपके एतमाद और थोड़ी सी एहतियात के साथ ज़्यादातर काम आसानी से हो जाएंगे। आपको कुछ अहम ख़ानदानी फैसले भी करना पड़ सकते हैं। आज आगाह रहें कि कुछ लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे जज्बाती और सखावतपन। अमली बने और बाज़ औक़ात खुद गर्ज होना मुनासिब होता है। सोशल मीडिया और फजूल दोस्तों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। कारोबारी मसाइल आज हल होंगे। माली मामलात में किसी बुज़ुर्ग और तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई मददगार साबित होगी। आज आपको काम में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। आज बहुत ज़्यादा तनाव और काम का बोझ आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर बीमार महसूस करेगा। आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ खुले दिल से रहना चाहिए और अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। आज अमली तौर पर मोहब्बत का इजहार करने का वक्त है। मदद और देखभाल की छोटी छोटी हरकतें आपके ताल्लुकात में मिठास का इजाफा करेंगी। ये आपके तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का वक्त है। जेमिनी, अगर आपका कोई अहम काम ज़ेरे इल्तवा है तो इसके आज किसी की मदद से हल होने का अच्छा इम्कान है। बहुत से मसाइल भी बातचीत से हल हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी या दीगर कीमती अशिया ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जल्दबाजी और बेसब्री से गुरेज करें, वरना आप खुद को एक मुश्किल में डाल सकते हैं जिसका असर आपके ख़ानदान पर भी पड़ेगा। नौजवानों को फजूल कामों में पड़ने से नुकसान उठाना पड़ेगा। कारोबार से मुतल्लिक किसी भी मंसूबे को नाफिज करने से पहले मुनासिब मालूमात इकट्ठी करना ज़रूरी है। ये वक्त ज़्यादा मेहनत और लगन का मतकाजी है। सरकारी मुलाजमीन को अजनबियों के साथ पेश आने में एहतियात करनी चाहिए। आज घर में खुशगवार और पुरसुकून माहौल रहेगा। आज आप खुशकिस्मत रहेंगे। आज घर में किसी बुजुर्ग की सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लापरवाही से गुरेज करें और मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। ये एक साथ मिलकर कुछ नया और दिलचस्प मंसूबा बनाने का वक्त है जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। मज़ीद ये कि इन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों जहाँ आप एक दूसरे से सोचे समझे और अमली तरीके से जुड़ते हों। कैंसर, आज आप ख़ानदान और कारोबार के दरमियान बेहतरीन तालमेल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के प्यार और आशीर्वाद से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभा सकेंगे। माजी के मसाइल पर तवज्जो ना दें, इसकी बजाय इनसे सीखें और आगे बढ़ें। माली मामलात में कमी
कुछ परेशानी का बाइस बनेगी। किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से गैर ज़रूरी तनकीद आपके जज्बात को ठेस पहुंचा सकती है। कारोबार में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन काम को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें क्योंकि इससे आर्डर छूट सकता है या सौदा मनसूख हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन अवामी मकामात पर तहामुल का मुजाहरा करें। आज आप घरेलू कामों में ताउन करते रहेंगे और माहौल खुशगवार रहेगा। आज बहुत ज़्यादा थकावट कमर टांगों के दर्द में इजाफा करेगी। ख़ास तौर पर वर्जिश पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी को आज आपके जज्बाती सहारे की ज़रूरत हो सकती है। इनके लिए मजबूत सहारा बने और ज़रूरत पड़ने पर इनकी हौसला अफजाई करें। आज आप दोनों के दरमियान छोटे लेकिन अहम लम्हात जैसे एक दूसरे की खुशियां बांटना आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। लियो, सियारों की पोजीशंस साजगार हैं। ख़ानदानी इंतज़ामात के हवाले से कुछ बातचीत होगी। ख़ानदान कि एक गैर शादीशुदा रुकन को भी एक अच्छा मैच मिल सकता है। किसी बाअसर शख्स की मदद से कोई ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल हो सकता है। सुस्ती को खुद पर हावी ना होने दें। अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। ये अपने काम पर मुनासिब तवज्जो देने का वक्त है। आज आपके कज़न्स के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने में आपका खुसूसी ताउन ज़रूरी है। पेशा वराना नुक्ते नज़र से वक्त बहुत साजगार नहीं है। अहम कामों को आज मुलतवी करना ही बेहतर रहेगा। आज आपको किसी बाअसर शख्स की मदद से कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें वक्त पर मुकम्मल करना ज़रूरी है। आज आप काफ़ी वक्त ख़रीदारी और ख़ानदान के साथ तफरी में गुजारेंगे। आज काम का ज़्यादा बोझ और तनाव ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस को बढ़ा सकता है। अपना मुनासिब ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आपको अमलियत के साथ साथ अपने साथी के साथ रोमांस का भी तजर्बा होगा। अपने ख़यालात और एहसासात को वाज़े और खुल्लम खुल्ला शेयर करें। यह न सिर्फ आपके साथी के सामने आपकी असलियत ज़ाहिर करेगा बल्कि आपके ताल्लुकात को भी गहरा करेगा। इस दिन का भरपूर लुत्फ़ उठाएं और अपनी मोहब्बत में रंग भरें। विर्गो, आज वक्त साजगार है। सियासी और समाजी कामों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। सियासी रवाबित भी आपको कुछ अच्छे मौके फराहम करेंगे। आपने जो भी रकम उधार दी है इसे वापस मिलना मुमकिन है। तुलबा को कुछ तालीमी मसाइल होंगे। किसी भी सरगर्मी में अपनी कोशिशों से दबाव में ना आएँ। सब्र को बरकरार रखें। अपने बच्चों के मसाइल को भी समझें और इनका हल तलाश करें। माली मामलात में मोहतात रहना ज़रूरी है। आज आपका पेशा वराना नुक्ता नज़र आपके काम के निज़ाम को बेहतर बनाएगा। आज आपको अपने अमले और मुलाजमीन से ताउन मिलेगा, लेकिन इस वक्त क्रेडिट से मुतल्लिक किसी भी कारोबारी लेन देन से गुरेज करें। इसके अलावा अपने सामान के मियार को बेहतर बनाएं। ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। अपने साथी के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारें और तोहफ़े देना अच्छा होगा। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात से लापरवाह ना हो। मौजूदा मौसम आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में अमलियत और कारकर्दगी लाएगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में जोश और मस्बतियत है। अपने साथी के साथ इस दिन का लुत्फ़ उठाएं और एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को मजबूत करें। छोटे सरप्राइज़ या प्यार भरे ज़ाती पैगामात आपके रिश्ते में गर्मजोशी का इजाफा कर सकते हैं। लिब्रा, आज मामूली मनफियत को नज़रअंदाज करना आपको अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त देगा। मुनाफा बख्श राब्ते भी कायम किए जाएंगे। आज आप मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे और थकावट के बावजूद आप बेहद खुशी महसूस करेंगे। बाज़ औक़ात आपका दिमाग छोटी छोटी बातों से भटक सकता है। अपनी ज़हनी हालत पर काबू रखना ज़रूरी है क्योंकि आपकी परेशानियां आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी पर मनफी असर डालेंगी। आज आपके कारोबार में किसी भी मुतनाज़ा सूरत हाल की सूरत में अपनी शमूलियत को कम से कम करें और मामलात को जल्द हल करें। अपनी पूरी तवज्जो मार्केटिंग और अपने काम की तशहीर पर मरकूज़ करें। आज आपके बॉस और आला अफसरान आपके काम से मुतमईन होंगे और तरक्की भी मुतवक्का है। आज आपके ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे, लेकिन होशियार रहें। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात दूरियां पैदा कर सकते हैं जो आपके ख़ानदान पर मनफी असर डालेंगे। ख़वातीन को हार्मोनल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर से मशवरा करें।
آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں کھلنے کا وقت ہے، یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ دیرینہ مسائل کو حل کرنے کا وقت ہے۔ ایک حقیقی رشتہ صبر اور سمجھ پر قائم ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور آگے بڑھتے ہوئے احتیاط برتیں۔ اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ خوشگوار بانڈ کو مضبوط بنانے والے لمحات کا لطف اٹھائیں۔ اسکارپیو، آج آپ کی ثالثی کسی بھی خاندانی یا سماجی مسائل کو حل کرے گی اور آپ کی کارکردگی اور قابلیت کی تعریف کی جائے گی۔ طلباء اور نوجوان اپنے کیریئر اور پڑھائی کے حوالے سے چوکس رہیں گے۔ داخلوں سے متعلق جاری مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کسی بھی منفی صورتحال میں اپنے غصے اور جذبے پر قابو رکھیں، تاہم صبر اور صوابدید کے ساتھ آپ فوری طور پر صورتحال کو حل کر لیں گے۔ کہیں بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مناسب معلومات اکٹھا کرنا یقینی بنائیں۔ اس بار محنت زیادہ اور نتائج کم ہونے کی صورتحال رہے گی، لیکن فکر نہ کریں، مناسب وقت آنے پر مناسب انتظامات کیے جائیں گے۔ آج آپ کو دفتر میں اضافی سرگرمیوں پر بھی کام کرنا پڑے گا۔ آج اپنے شریک حیات کے جذبات کا احترام کریں۔ شادی کے اہل افراد کے لیے مناسب میچ کا امکان ہے۔ اپنی صلاحیت سے تجاوز کرنے سے گریز کریں، تناؤ اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ آج فطرت میں کچھ وقت ضرور گزاریں اور مثبت رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے گہرے جذبات رکھتا ہے۔ پھر بھی صبر سے کام لیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی بات سنیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور صحیح فیصلے کریں۔ اس وقت کو اپنے رشتے کو مزید خاص بنانے کے لیے استعمال کریں۔ سیجیٹیریس، آج آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ زیر التوا ادائیگیاں وصول کرنے سے راحت ملے گی۔ مذہبی اور روحانی مشاغل میں بھی دلچسپی بڑھے گی۔ خاندان کے ساتھ تفریح سفر کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ کچھ اخراجات بھی ہوں گے جنہیں کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے حوصلے کو مضبوط رکھیں کیونکہ منفی چیزوں پر توجہ دینے سے آپ کی کارکردگی کم ہو سکتی ہے۔ کچھ وقت روحانی سرگرمیوں کے لیے وقف کرنا دانش مندی ہوگی۔ کاروباری مشکلات کے باوجود آپ ان کو سمجھداری سے حل کر سکیں گے۔ بیرونی ذرائع سے کاروباری مذاکرات کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عملے کے درمیان کچھ سیاسی تناؤ رہے گا۔ خاندانی زندگی خوشگوار اور مطمئن رہے گی۔ آج آپ کے ساتھی کا رویہ کچھ تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ درد اور تھکاوٹ آپ کو کچھ بے چین محسوس کرے گا۔ مناسب آرام کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی نئے اور دلچسپ سے مل سکتے ہیں جو آپ کی اندرونی توانائی کو سمجھتا ہے، تاہم کسی بھی نئے رشتے میں بہت گہرائی میں ڈوبنے سے پہلے توقف اور سوچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور صحیح وقت کا انتظار کریں۔ کیپریکورن، آج ایک خاص واقعہ آپ کے لیے خوشی اور سکون لائے گا۔ آپ کو اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، لیکن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کو اپنے خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے میں مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ غیر ضروری سفر کرنا مناسب نہیں۔ آج آپ کا رویہ کسی عزیز کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ کاروبار اور ملازمت کے حوالے سے اہم فیصلے خود کریں۔ کاروبار میں جدت یا تبدیلی کے حوالے سے کچھ ٹھوس فیصلے کامیاب ثابت ہوں گے، تاہم مالی معاملات کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کو سرکاری دورے پر جانا پڑ سکتا ہے۔ خاندان سے متعلق کسی بھی مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ محبت کے رشتے قریبی رہیں گے۔ آج آپ کو اس وقت پیٹ میں درد اور پیٹ پھولنے جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ غیر متوازن غذا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات میں گہرائی اور سنجیدگی کا تجربہ کریں گے۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کا وقت ہے جہاں آپ اپنے مستقبل پر بات کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی گفتگو صاف اور سنجیدہ ہوگی جو آپ کے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط کرے گی۔ ایکویریس، آج محنت کرنے کا وقت ہے، اس سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عقلی ہونا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی خاص منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ کوئی ذاتی معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت رقم ادھار لینے یا قرض لینے پر غور کر رہے ہیں تو پہلے اسے 2 بار سوچیں یا کسی سینئر سے مشورہ لیں۔ اس کے علاوہ اپنے قیمتی سامان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے
اہم معاملات پر فون پر بات چیت کرنا فائدہ مند رہے گا۔ مالی لین دین میں محتاط رہیں اور اپنی سرگرمیوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے جلد کامیابی حاصل کریں گے۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کی حمایت آپ کو اپنے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے مشکل وقت سے گزرنے میں مدد دے گی۔ آج آپ رومانوی تعلقات میں جذباتی گرمجوشی محسوس کریں گے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کام کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک اور آرام کا بھی خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی نئی توانائی سے بھر جائے گی۔ اگر آپ ابھی تک سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوں جو ایک منفرد یا غیر معمولی نظریہ رکھتا ہو۔ آج ایک نئے رشتے کا امکان بہت دلچسپ اور پرجوش ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے پرکشش مقامات کو اپنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ پائسیز، آج خاندانی ماحول کو مزید خوشگوار اور منظم بنانے کے لیے آپ کچھ اصول قائم کریں گے اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے منصوبہ بندی اور مسودہ تیار کرنے سے غلطیوں سے بچا جا سکے گا۔ آج آپ کو کام پر اپنی توجہ بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ ہوشیار رہیں کہ غیر منقولہ مشورے نہ دیں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ کاروبار میں بہتری کے لیے نئے منصوبوں کی ضرورت ہے۔ آج کام کی جگہ پر ساتھی حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ کام پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ خاندانی ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ غیر ضروری محبت کے معاملات سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کے اہم کام میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ متوازن خوراک کے ساتھ ورزش پر توجہ دیں۔ اس سے آپ جسمانی اور ذہنی طور پر خوش اور صحت مند رہیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ ہو۔ یہ دن آپ کے لیے ایک بامعنی رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور کھل کر بات کریں۔ یہ ایک نئی شروعات کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔